Ayan guys, nagigiwangan ng building oh. Makatakot. Ayan guys, yung ayan mga kasama namin hapon, dalawa. Tapos siyempre Peter. Grabe oh. Pasok. Hello guys, mga kupal nandito. Dalawang kupal. Dala. Dalawang kupal. Dalawang kupal. Lapit na yan. Oh, bana. Buna. Grabe. Sugoy. Joso. Joso. Tayo sa no, hindi mo lang kinaban yung ano. May kita. Operator. Nasira ata, nasira oh. Sira? Oo. Ito na hydraulic. Patol ng hydraulic oh. Sira yung yung pantang, diba? So good. Galing din to. Ayun o, nalaglag. Joso. いや、めっちゃやばかったっすよね。上で見てもやべえと思ったっすもん。やったーやったー感じやし。Sige. Andiyan, tapos na. Baba na kami. Nasira yung Nakuhanan? makina ha. Nakuhanan? Ay, nakuha na yan. Ito niya lang yung pali. Ah? Pwede nga bagsak ka na? Oo. Ito. Grabe. Ito. Pababa na kami. Grabe. Buwas buwan ang trabaho na to. Taos. Andiyan siya. Yung giniba kanina, nasira yung ano nang tawag dyan? Sports car. Sports car nasira. Yung ginagawa nila. Putil yung hydraulic. Yung pang kaytay nasira. Ayun o, nasira yung hydraulic ko yan. Sigoy na hunta.